নমস্কাৰ, ইয়া 4 বজাৰ আবেলিৰ খবৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল। এছআই পৰীক্ষা কাণ্ডত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নিশাৰ ভাগতে চিআইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰক। ধৃত মেনেজাৰজনক লৈ ভাৰ্গৱ হোটেলত চিআইডিৰ তন্ন তালাচী চলিল। কেইবাটাও ফাইল আৰু নথিপত্ৰ জব্দ হৈছে চিআইডিৰ জৰিয়তে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰ, লখৰাৰ ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকা মুখামুখিকৈ সোধা পোছা কৰিব ৰাহুল আৰু প্ৰাঞ্জল শৰ্মাক। প্ৰাঞ্জলৰ লেপটপৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এছআই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত উপস্থিত চিআইডিৰ বিষয়াসকলো। এছআই পৰীক্ষা কাণ্ডত আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছো। নিশাৰ ভাগতেই ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰক। ধৃত মেনেজাৰজনক লৈ ভাৰ্গৱ হোটেলত চিআইডিয়ে তন্নকৈ তালাচী চলায়। লগতে কেইবাটাও ফাইল লগতে নথিপত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰ, লখৰাৰ ভাৰ্গৱ হোটেলৰ মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকা মুখামুখিকৈ সোধা পোছা কৰিব ৰাহুল আৰু প্ৰাঞ্জল শৰ্মাক। প্ৰাঞ্জলৰ লেপটপৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে এছআই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত উপস্থিত হৈছে চিআইডিৰ বিষয়াসকলো। এইগৰাকী ধনকুবেৰ পি কে দত্ত, নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তি গঢ়িছিল পি কে দত্তই। অ'ত বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ কেৱল সম্পত্তিৰ পাহাৰৰ খবৰ আহি আছে আৰু তেওঁৰ হোটেলত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীসকলক জেৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। ক'ত এওঁৰ অগাধ সম্পত্তি আছে। ডিব্ৰুগড়ত 200 বিঘা মাটি, গুৱাহাটীত প্ৰায় 10 বিঘা মাটি ফাৰ্ম হাউচ আছে। 8 কেজি 192 গ্ৰাম সোণ ইতিমধ্যে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে। কেইবাটাও ফাইল জব্দ কৰা হৈছে। লখৰাত 3 ষ্টাৰ ভাৰ্গৱ গ্ৰেণ্ড হোটেল আছে। উপাসনা পেলেচ তেওঁৰ হোটেল, লগতে আৰু আন এখন হোটেল ভাৰ্গৱ বুলি আছে তেওঁ। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নামে বেনামে অগাধ সম্পত্তি গঢ়া এইগৰাকী পি কে দত্ত হয়তো বৰ্তমান অসমৰ চুবুৰীয়া বা আন প্ৰান্তত থাকিব পাৰে, হয়তো নেপালতো থাকিব পাৰে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ নেপালত হয়তো আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকিব পাৰে। প্ৰথমে দিল্লীত তেওঁ আছিল বুলি খবৰ ওলাইছিল, তাৰ পাছতে শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি হয়তো নেপালত সপত্নীক তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে। ক'ত এওঁৰ সম্পত্তি নাই, প্ৰায় সকলো স্থানতে এওঁৰ সম্পত্তি আছে। দিল্লীত ফ্লেট আছে, গুৱাহাটীত ফ্লেট আছে, ডিব্ৰুগড়ত ফ্লেট আছে, শিলচৰত তেওঁৰ চাহ বাগান আছে, বাংলো আছে, ডিব্ৰুগড়তো 200 বিঘা মাটি আছে, গুৱাহাটীৰ হেঙেৰাবাৰীত 2টাকৈ অট্টালিকা আছে, কেইবাখনো হোটেল আছে। হোটেল ভাৰ্গৱ ইন, হোটেল ভাৰ্গৱ, উপাসনা পেলেচ আৰু ক'ত কেনেধৰণে সাম্ৰাজ্য গঢ়ি থৈছে ক'ব নোৱাৰি। মুঠতে এখন দীঘলীয়া তালিকা। যিখিনি তথ্য এতিয়ালৈকে সন্মুখলৈ আহিছে সেই তথ্যখিনি টিভিৰ পৰ্দাত আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই আছো, কিন্তু এতিয়াও বহু তথ্য সন্মুখলৈ আহিবলৈ বাকী আছে। তেওঁৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলক, বিশেষকৈ বচা কিছু কৰ্মচাৰীক, মেনেজাৰক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। জেৰা চলোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰু বহু ন তথ্য উদ্ঘাটন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰক্ষীত চাকৰি কৰি শুৱে বাৱে সম্পত্তি গোটাইছিল ধনকুবেৰ পি কে দত্তই। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে গঢ়ি তুলিছিল বিশাল সাম্ৰাজ্য। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয়, সৎ পথেৰে কেনেকৈ গঢ়িব পাৰিলে এনে বিশাল সম্পত্তি? আৰু সেয়াই স্বাভাৱিক যে সম্পূৰ্ণৰূপে অসৎ পন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল এগৰাকী এটা সময়ৰ DIG এই পি কে দত্ত নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আৰু শেহতীয়া কিছু আপডেট জনাব আমাৰ সতীৰ্থ ভাস্কৰ হাজৰিকাই। ভাস্কৰ, পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনাৰ কাষলৈ গৈছো, যিহেতু আকৌ আন এজনক আটক কৰাৰ খবৰ আহিছে, লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আপডেটসমূহ আহি আছে। শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ লগত? শেহতীয়াকৈ যদি আপডেট বুলি কয় আপুনি, কিছুক্ষণ পূৰ্বে আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ লখৰাত থকা যিখন হোটেল ভাৰ্গৱ, সেই হোটেল ভাৰ্গৱৰ যি মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকাক যোৱাকালি নিশা চিআইডিয়ে সোধ পোছৰ কাৰণে আটক কৰিছিলে আৰু আজিৰ দিনৰ ভাগত সকলো সোধ পোছৰ অন্তত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাইছিল। আৰু তাৰ পাছতে কিছু সময় পূৰ্বে এই যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ, সেই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ লৈ আহিছিলে ৰাহুল ডেকাক। আৰু সেই ৰাহুল ডেকাক যি আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে শুৱালকুছিৰ বামুণীৰ পৰা যিগৰাকী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে কুশল দাস নামৰ এজন ব্যক্তিক, আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীক স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আচলতে এই যি ৰাহুল ডেকা, সেই ৰাহুল ডেকাক চিআইডিয়ে লৈ অহা হৈছিলে। আৰু আহি কিছুক্ষণ পূৰ্বে যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত এই যি ৰাহুল ডেকাক যি বামুণীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কুশল দাসৰ সন্মুখত তেওঁলোকক মুখে সোধা পোছা কৰিছিল। লগতে যিগৰাকী প্ৰাঞ্জল শৰ্মা, যিগৰাকী এপ'ল' হস্পিটেলৰ IT চেলত কাম কৰিছিল, সেই প্ৰাঞ্জল শৰ্মাকো ইয়াত যিহেতু ৰখোৱা আছে, তেওঁলোকক সন্মুখাসন্মুখীকৈ সোধ পোছ কৰা হৈছিল আৰু সোধ পোছ কৰি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছে। আৰু যিমান দূৰ জানো, আমাৰ হাতত যি শেহতীয়া যি তথ্য আহি পৰিছে, সেই তথ্য অনুসৰি আচলতে এই যি লখৰাস্থিত যিখন হোটেল ভাৰ্গৱ, সেই ভাৰ্গৱতো আচলতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কিছু তথ্য
কৰিছে CID আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে থেংক ইউ লজত যি ধৰণৰ আচলতে প্ৰশ্ন আচলতে যি ধৰণৰ অভিযান চলাইছিলে বা যি ধৰণৰ সামগ্ৰী তাত উদ্ধাৰ হৈছিলে ঠিক একেধৰণৰ নথিপত্ৰ আচলতে উদ্ধাৰ কৰাইছে সেই যি ভাৰ্গৱ লজত গতিকে তাৰ পৰা এটা কথা নিশ্চিত হৈছে যে হয়তো থেংক ইউ লজত যি ধৰণে 19 তাৰিখে যি ধৰণে এক্সাম পতা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে একেদৰে সেই হোটেল ভাৰ্গৱটোত হয়তো এই যি পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষা আগদিনাখন এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ পৰীক্ষা পতাৰ কিছু তথ্য এই যি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত আহি পৰিছে যাৰ বাবে কিছুমান পূৰ্বে ৰাহুল দাস লগতে যি ইয়াত কিছুমান পূৰ্বে লৈ আহিছিলে কুশল দাস আৰু ৰাহুল ডেকা কিছুমান পূৰ্বে ইয়াত জেৰা চলোৱাৰ পিছত কিছুমান পাছত ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে মই যিহেতু কৈছোঁ যে এই যি ৰাহুল ডেকা সেই ৰাহুল ডেকা প্ৰায় 7 বছৰ ধৰি এই যি হোটেল ভাৰ্গৱত তেওঁ মেনেজাৰ হিচাপে কাম কৰিছিলে লখৰাস্থিত সেইখন হোটেল ভাৰ্গৱ আছিলে আৰু গতিকে তাত যিহেতু শেহতীয়াকৈ যি ধৰণৰ তথ্য আহি পৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি এই যি ৰাহুল ডেকাই সকলো এই যি পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন যি ধৰণৰ কাম হৈছিল বা যি ধৰণৰ আগতীয়া যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই সকলো তথ্য লাভ কৰিছিল আৰু সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল যিসমূহ সা সামগ্ৰী লাগে সেই সা সামগ্ৰীসমূহ এই ৰাহুল ডেকাই যোগাৰ ধৰিছিল বুলি আমি যিমান জানো সেয়া তথ্য আহি পৰিছে যি নহওক ইতিমধ্যে সন্মুখীকৈ ৰাহুল ডেকাক ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰিলে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে য'ত IT চেলৰ যিগৰাকী আচলতে ITৰ যি এপল হস্পিটেলৰ প্ৰাঞ্জল শৰ্মাক যিহেতু প্ৰাঞ্জল শৰ্মাক ইয়াত আছে গতিকে প্ৰাঞ্জল শৰ্মাৰ সন্মুখে তেওঁলোকে সোধা পোছা কৰা হৈছিলে আৰু কি তথ্য পাইছে আমি কিছু সময়ৰ পিছত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই যি PK দত্তৰ যি বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আজি দেখিবলৈ পাইছিল ডিব্ৰুগড়ত অভিযান চলিছিলে শিলচৰত অভিযান চলিছিলে আৰু একেদৰে এইখিনিতে আমাৰ হাতত তথ্য যি শেহতীয়া যি তথ্য আহি পৰিছে যে নলবাৰীতো এগৰাকী গোস্বামী উপাধিৰ ব্যক্তি তেওঁ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত বুলি আমি জানিবলৈ পাইছোঁ সেই বিষয়াগৰাকীৰ লগতো আচলতে কিছু তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতে আৰক্ষী হাতত আহি পৰিছে গতিকে সেই ব্যক্তিগৰাকীকো আমি যিমান দূৰ জানো তেওঁকো অনুসন্ধান চলাই থকা হৈছে তেওঁ এই মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰাৰ কিছু তথ্য লাভ কৰিছে সেয়া আমি এই মুহূৰ্তত স্পষ্টভাৱে আমাৰ হাতত কোনো তথ্য নাই কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানো যে সেই ব্যক্তিগৰাকী গোস্বামী পাতি সেই ব্যক্তিগৰাকী আচলতে এই সমগ্ৰ যিটো ৰেকেট সেই ৰেকেটত আচলতে সোমাই পৰিছিল গতিকে সেই সকলোবোৰ সামৰি শেহতীয়াকৈ যদি মই কওঁ শেহতীয়া যি আপডেট বুলি কোৱা যায় আজিৰ দিনটোত যি শেহতীয়া আপডেট আজিৰ দিনটোত শেহতীয়াকৈ কিছু সময় পূৰ্বে সেই ৰাহুল ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু সেয়া ৰাহুল ডেকা হৈছে হোটেল ভাৰ্গৱৰ মেনেজাৰ আৰু সেই হোটেল ভাৰ্গৱতো সেই থেংক ইউ লজত যি ধৰণে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সন্দেহ কৰা আছে হোটেল ভাৰ্গৱতো সেই একেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহত আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু হয়তো ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ হাতত যথেষ্ট তথ্য লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সোধপোছৰ অন্তত ইয়াৰ পৰা CIDয়ে কিছু সময় পূৰ্বে ৰাহুল ডেকাক এই CIDয়ে পুনৰ তেওঁলোকৰ জিম্মাত লৈ যায় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ভাস্কৰ এইখিনি তথ্যৰ বাবে কিন্তু আপুনি লাইনত থাকিব পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনাৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম মুঠতে এইগৰাকী PK দত্তই অগাধ সম্পত্তি অগাধ সাম্ৰাজ্য গঢ়িছিল বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ৰ PK দত্তৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলাল PK দত্তৰ শহুৰেকৰ ঘৰত চলিল এই অভিযান PK দত্তৰ খুলখালী কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতিক আটক কৰা হৈছে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতি PK দত্তৰ ডিব্ৰুগড়ৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলোৱাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ PK দত্তৰ শহুৰেকৰ ঘৰত এই অভিযান চলোৱা হয় PK দত্তৰ খুলখালী কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতিক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতি সার্চ কৰি আছো আপোনালোকে দেখিছে সেয়াই আৰু মোৰতো ক'বলগীয়া একো নাই ইয়াত ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যন অফিচাৰ CIDয়ে তদন্ত কৰি আছে তেওঁলোকে ক'ব আজি ফটো কি হৈছে আমি চাইছোঁ আমি এতিয়া ইয়াতো চালোঁ আৰু ক'ৰবাত গৈছোঁ চাই আছোঁ এতিয়া মানে চাই এতিয়াতো সেইটো মইতো একো ক'ব নোৱাৰিম এজ পাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৱাৰ SP ছাৰ একৰ্ডিংলি উই কণ্ডাক্টেড দি চাৰ্চ PK দত্তৰ শহুৰেকৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হ'ল লগতে তেওঁৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বাসগৃহতো অভিযান চলোৱা হ'ল ইতিমধ্যে PK দত্তৰ খুলখালীক আটক কৰা হৈছে সোধপোছৰ বাবে বৰ্তমান জেৰা চলাই থকা হৈছে তেওঁৰ ওপৰত নাম খুলখালীৰ কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতি আৰু তেওঁৰ ওপৰতে জেৰা চলি আছে বহুখিনি নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ডিব্ৰুগড়ত PK দত্তৰ 200 বিঘা মাটি আছে চাহ বাগান আছে বাংলো আছে কেইবাটাও অট্টালিকা আছে এই সকলো স্থানতে হয়তো অভিযান চলোৱা হ'ব ইতিমধ্যে তেওঁৰ বাসগৃহ আৰু শহুৰেকৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা হৈছে কিন্তু আগন্তুক দিনত হয়তো তেওঁৰ আন যিসমূহ সম্পত্তি আছে সেইসমূহ সম্পত্তিৰ অভিযান চলোৱা হ'ব বহু নথিপত্ৰ ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে PK দত্তৰ ভিতৰুৱা বহু কথা এতিয়া সন্মুখলৈও আহিছে তেওঁৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নামে বেনামে থকা সম্পত্তিসমূহৰ লগতে
তেওঁক এইসমূহ সম্পত্তি গোটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনে কোনে সহায় কৰিছিল, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ আন কোনোবা সদস্যও আছিল নেকি, সেই সকলোৰে তথ্য আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰি আছে। মুঠতে জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰিছে, কেঁচু খান্দোতে সাপ ওলাইছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিছে এইসমূহ দৃশ্য। পি কে দত্তৰ বাসগৃহ আৰু তেওঁৰ শহুৰেকৰ ঘৰত অভিযান চলোৱাৰ কিছু দৃশ্য। এইগৰাকী পি কে দত্ত বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত আছে, কোনো সম্ভেদ নাই, ক'ত আছে সেয়াও এতিয়া ৰহস্যজনক। নেপালত আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে, কিন্তু সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। কিন্তু ঠাই সলাই ফুৰিছে পি কে দত্তই। সপত্নীক পলাতক অৱস্থাত আছে পি কে দত্ত। গুৱাহাটীৰ দুটাকৈ অট্টালিকাত তেওঁৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল, তাত 9 কিলোকৈ সোণ জব্দ কৰা হৈছে, বিভিন্ন কাগজ পত্ৰ জব্দ কৰা হৈছে, তেওঁৰ হোটেলৰ মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, লগতে তেওঁৰ সৈতে জড়িত আন কোনো ব্যক্তি এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীত সাঙুৰ খাই আছে নেকি সেয়াও বৰ্তমান তদন্তৰ আওতাত আছে। ইয়াত ডিব্ৰুগড়ৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। পি কে দত্তৰ ঘৰত আৰক্ষীয়ে পুনৰ অভিযান চলোৱাৰ দৃশ্য। পি কে দত্তৰ শহুৰেকৰ ঘৰতো অভিযান চলোৱা হয়। পি কে দত্তৰ ফুলখালী কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতিক আটক কৰা হৈছে। সোধপোছৰ বাবে আটক কৰা হৈছে কাশ্যপ অভিনন্দন কাকতিক। এছআই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰী এতিয়া ৰাজ্য জোকাৰি গৈছে, দেশ জোকাৰি গৈছে। APSC কেলেংকাৰীতকৈ ভয়ানক এই কেলেংকাৰী। কিমান দিনৰ পৰা এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা সংঘটিত কৰি আহিছিল পি কে দত্তৰ লগতে সাংগু পাংগুৱে। লগতে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কেৱল যে পি কে দত্তই এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত তেনে নহয়, তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো কোনো এক শক্তিৰ, অদৃশ্য শক্তিৰ হাত আছে, যিয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়সমূহ, এই সমগ্ৰ কেলেংকাৰীসমূহ পৰিচালনা কৰি আহিছে। और यार लोग एटीए बातरी पर विदाई लैसु। नमस्कार। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजिंदर सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सोनिया, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगी। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज मनाया जाएगा अंत्योदय दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी देंगे पंडित दीनदयाल को श्रद्धांजलि। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि सुधार विधेयकों का विरोध करने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस को इन विधेयकों के विरोध से पहले अपने घोषणा पत्र से मुकरने का करना चाहिए ऐलान। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में पारित विधेयकों से किसानों को कोई भी नुकसान ना होने का किया दावा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्क के विदेश मंत्रियों के अनौपचारिक बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया संबोधित। कहा, भारत ने सार्क देशों के अपने पड़ोसियों की हर मुश्किल वक्त में की है मदद। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सार्क फंड के गठन की भी हुई बात। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में भारत ने पाकिस्तान पर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। कहा, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित और यातनाएं देने के बावजूद पाकिस्तान खुद को किए हुए है मानवाधिकारों का रक्षक घोषित। वहीं यूएन विमानन एजेंसी ने फर्जी लाइसेंस मामले के चलते नए पायलट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को रोकने की पाकिस्तान को दी सलाह। कोविड-19 के खिलाफ भारत लड़ रहा है प्रभावी लड़ाई। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर पहुंची 81.55%। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के क्रम में मंत्रियों के वेतन में 1 साल के लिए 30% की कमी करने संबंधी कानून को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। दुनिया भर में कोरोना के मामले पहुंचे 3 करोड़ 23 लाख के पार। EFL कप में लिवरपूल की लिंकन सिटी पर धमाकेदार जीत, 7-2 से हराकर चौथे दौर में किया प्रवेश। वहीं मैनचेस्टर सिटी और एस्टन विला ने भी जीते अपने अपने मुकाबले।
और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अंत्योदय का नारा देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। दीनदयाल उपाध्याय का कहना था कि भारत की जड़ों से जुड़ी राजनीति, अर्थनीति और समाज नीति ही देश के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। कोई भी देश अपनी जड़ों से कटकर विकास नहीं कर सकता। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों पर कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलेंगे। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि मंडियों के माध्यम से भी एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार हो रहा है। स्वस्थ होने वालों की दर 81.55% हो गई है। अब तक 40,74,987 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 87,374 रोगी इस महामारी को मात देकर स्वस्थ हो गए हैं। मृत्यु दर 1.59% पर आ गई है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण इस साल 20 से 28 नवंबर की जगह अब अगले साल 16 से 24 जनवरी तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन मिश्रित यानी डिजिटल और प्रत्यक्ष दोनों तरीके से होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इफ्फी का आयोजन टालने का फैसला किया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट में हाल में आयोजित महोत्सवों के अनुरूप कोविड-19 से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा। दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले यानी 15,256 फीट पर स्थित मतदान केंद्र तक नल से जल पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश के टशीगंग गांव स्थित इस मतदान केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत सर्वाधिक ऊंचाई पर पहला नल कनेक्शन स्थापित किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए हिमाचल प्रदेश की टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे शनिवार को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह शिखर सम्मेलन दोनों नेताओं को श्रीलंका में संसदीय चुनावों के बाद और समय समय पर अनुकूल संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि हमें कोविड के पश्चात की समय अवधि में अपने सहयोग में और वृद्धि करने के मार्ग खोजने चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल सार्क देशों के मंत्रियों की परिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में भाग लिया। नेपाल की अध्यक्षता में यह एक वर्चुअल बैठक थी जिसमें सार्क सदस्य देशों ने भाग लिया। बैठक में कोविड-19 महामारी से निपटने के क्षेत्रीय प्रयासों की समीक्षा की गई। विदेश मंत्रालय ने अपने विज्ञप्ति में कहा कि सभी प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में महामारी की रोकथाम के साझा उपायों के बारे में 15 मार्च को सार्क नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। डॉक्टर जयशंकर ने अपने बयान में कहा कि एकजुट, अखंड, सुरक्षित और खुशहाल दक्षिण एशिया के निर्माण के लिए सार्क संगठन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत सुझावों को लागू करने की दिशा में भारत के उपायों का उल्लेख किया।
इन उपायों में स्वास्थ्य व्यवसायिकों और वाणिज्यिक अधिकारियों की वर्चुअल बैठक बुलाए जाने तथा कोविड-19 सूचना आदान प्रदान मंच की स्थापना जैसे उपाय शामिल हैं। विदेश मंत्री ने बताया कि सार्क कोविड-19 आपात कोष के लिए भारत के योगदान के अंतर्गत आवश्यक दवाओं और जरूरी चिकित्सा सामग्री, कोविड से सुरक्षा और जांच किट तथा अन्य साजो सामान की आपूर्ति के बारे में बैठक को जानकारी दी गई। इन सभी जरूरी सामग्री की आपूर्ति के लिए आवश्यक राशि $23 लाख सार्क संगठन के देशों को उपलब्ध कराई गई। डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद के सभी स्रोतों और शक्तियों को पराजित करने के लिए सार्क संगठन के सदस्य देशों का आह्वान किया कि वो इस दिशा में एकजुट होकर कार्रवाई करें। भारत ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान में मानवाधिकार हनन के मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के आंतरिक मामलों में दखल देकर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान भटकाना चाहता है, जबकि खुद उसके वहां मानवाधिकार का बुरी तरह हनन हो रहा है। विमर्श आर्यन ने कहा कि पाकिस्तान के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी जैसे वक्त में हर व्यक्ति अपनी और अपने साथी की सुरक्षा के लिए मुंह पर मास्क लगा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने अलग तरह का मास्क पहना हुआ है और वो खुद को मानवाधिकारों का प्रणेता बता रहा है। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक तापमान बढ़ता जा रहा है। एक ताजा घटनाक्रम में व्हाइट हाउस में कहा गया है कि 3 नवंबर को होने वाले निष्पक्ष चुनाव के नतीजे जो भी आएंगे, राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें स्वीकार करेंगे। दरअसल एक दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने नवंबर में चुनाव हार जाने की स्थिति में भी शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण से इंकार किया था और कहा था कि ऐसी स्थिति में चुनाव के नतीजे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि उन्हें पोस्टल वोटिंग पर संदेह है। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। जहां कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब तक 3,23,94,000 के पार हो गई है, वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 9,87,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे आगे है, जहां कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 71,84,000 के पार है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 2,07,000 के पार हो गई है। वहीं न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने कहा कि राज्य संघीय सरकार द्वारा अनुमोदित कोरोना वायरस टीकों की अपनी समीक्षा करेंगे। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कोरोना वायरस महामारी से सही तरह से नहीं निपटने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। ईएफएल का खिताब सबसे ज्यादा 8 बार जीतने वाली लिवरपूल ने लिंकॉन सिटी पर दमदार अंदाज में 7-2 की धमाकेदार जीत दर्ज की। लिवरपूल की इस जीत में टाकुमी मिनामिनो और कुर्टिस जोन्स ने अहम भूमिका निभाई। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम के लिए 2-2 गोल किए। इनके अलावा हिरदान शाकिरी, मार्को ग्रुजिक और दिवोक ओरिजी ने 1-1 गोल किया। वहीं लिंकॉन सिटी की ओर से दोनों गोल खेल के दूसरे हाफ में आए। इस जीत के साथ ही लिवरपूल की टीम चौथे दौर में पहुंच गई है, जहां अब उसकी अगली भिड़ंत आर्सेनल के साथ होगी। एस्टन विला की टीम ईएफएल कप के चौथे दौर में पहुंच गई है। टीम ने ब्रिस्टल सिटी के खिलाफ मुकाबले में 3-0 की धमाकेदार जीत हासिल की। एस्टन विला की इस जीत में अनवर गाजी का योगदान अहम रहा, जिन्होंने महज 11वें मिनट में ही गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके बाद विला की ओर से डेब्यू कर रहे बर्ट्रैंड रॉवर ने शानदार खेल दिखाते हुए 14वें मिनट में गोल कर टीम की बढ़त को 2-0 कर दिया। विला की ओर से तीसरा गोल ओली वॉटकिंस ने 73वें मिनट में किया। ईएफएल कप की मौजूदा चैंपियन और लगातार चौथी बार खिताब पर नजर गड़ाए आगे बढ़ रही मैनचेस्टर सिटी की टीम ने बॉर्नमाउथ को 2-1 से हराकर प्रतियोगिता के चौथे दौर में प्रवेश कर लिया है। मैन सिटी की ओर से लियाम डेल्प ने 18वें मिनट में
शुरुआती गोल कर 1-0 से अपनी टीम को आगे किया। हालांकि इसके 4 मिनट बाद ही बॉर्नमाउथ की टीम ने यानी 22वें मिनट में बराबरी का गोल कर दिया। मैनचेस्टर सिटी की ओर से विजयी गोल फिल फोडेन ने 75वें मिनट में किया। टीम का अब चौथे दौर में सामना बर्नले की टीम के साथ होगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।